ମୁଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ମେଘନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟର ମେଘନାଥକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ 1 ମେ'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ ସେବା ଯୋଜନା। ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଆମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ୟୁପି ସରକାର ଏହି ବାଲ୍ ସେବା ଯୋଜନାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲ୍ ସେବା ଯୋଜନାର ମେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ମା ବାପା କୋଭିଡ଼ରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ମା ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବା ୟୁପିର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ। ୟୁପିର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଆଉ ୟୁପିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ, ଏବଂ ୟୁପିର ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଅଛି କାଲା ହଜାର ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ବାଇ, ମାନେ ଯେଉଁ କାଲା ହଜାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଗ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଏ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଗୋଟେ ମଶା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Which bank has recently announced to link UPI ID with its digital wallet pocket? ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ UPI ID କୁ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ପକେଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ICICI। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ICICI ସେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଁ ହେଲା ପକେଟ୍। ତା ଦେହରେ ସେ UPI ID କି ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ICICI କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ICICI ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 1994ରେ, ଏବଂ ICICIର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବଡ଼ୋଦ୍ରା। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ CEO ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ICICIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଅଛି ଦ ଡିଜିଜ୍ ଏଡ୍ସ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। Who has recently won the Belgrade Open 2021 title? ମାନେ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଓପନ୍ 2021 ଟାଇଟଲ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଦ pH ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ 7, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ 7 ଯେଉଁ pH ସ୍କେଲ୍ର 7କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଆମ pHର 7ଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସାମି ଖିଦିରା ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ହିଜ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫୁଟବଲ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହି ଡିଡ୍ ପ୍ଲେ? ମାନେ ସାମି ଖିଦିରା ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଖେଳୁଥିଲେ? ଆମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ସେ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହାଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍? ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ଅଛି? ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ୱାଟରରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ରିସେଣ୍ଟଲି ବୀର ଚକ୍ର କର୍ଣ୍ଣଲ ପଞ୍ଜାବ ସିଂ ହାଜ୍ ଡାଏଡ୍, ହି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍? ମାନେ ବୀର ଚକ୍ର କର୍ଣ୍ଣଲ ପଞ୍ଜାବ ସିଂ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲେ? ଆମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ପଞ୍ଚ ୱାର୍ରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ୱାର୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଏଇଟା 1971ରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୀର ଚକ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ନମ୍ବର ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସମ୍ମାନିତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାହସୀ ତାର ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା 3 ନମ୍ବର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମର ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଆମର ମହାବୀର ଚକ୍ର, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା ବୀର ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରମବୀର ଚକ୍ର କର୍ଣ୍ଣଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଅଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ଆମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସି। ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସି ସବୁଠାରୁ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। Where will India's largest reclining ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ be installed recently? ମାନେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ? ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି ଦ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ କାହାର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଏହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ NIA ରିସେଣ୍ଟଲି? ମାନେ NIAର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା କୁଲଦୀପ ସିଂ କି ଏଇ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି।
आमर जो NIA रे फुल फॉर्म होची नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आ चलନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆମର एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे ଆମର ଅଛି द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड माने भूकंपर उपस्थिति स्थान को कौन कुआ जाए भूकंपर उपस्थिति स्थान को आम फोकस बोली जानी था। चलते सांग मैंने आम नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखा। रिसेंटली विष्णु कुमार शर्मा हाज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ व्हिच कंट्री आम माने विष्णु कुमार शर्मा केउं देशर भारतर राष्ट्रदूत भाव में नियुक्त होइछन्ति। आम करेक्ट आंसर टी है दक्षिण सुडान में साउथ सुडान रे। आम जो साउथ सुडान रो कैपिटल होची जुबा। आ चलते सांग मैंने देखा आमर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे कौन अच्छी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आमर अच्छी द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने अस्पृश्यता श्रद्धा सहित जड़ित भारतीय संविधान प्रबंधटी कौन। आम करेक्ट आंसर टी है आर्टिकल 17। एटा है आमर अनटचेबिलिटी उपर आर्टिकल 17 रही। चलते सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखा। Recently, which is the first small financial bank to provide online account opening facility to NRI customers माने NRI ग्राहक को ऑनलाइन अकाउंट खोलिबा सुविधा प्रदान करुवा प्रथम छोट फाइनेंशियल बैंक केउठी ने ना कौन। तार करेक्ट आंसर टी है इक्विटस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आमर ये बैंक टी केबे खोला जाइतिला आम ये बैंक टी खोला जाइतिला 2016 खोला जाइतिला एवं यार हेडक्वार्टर होची चेन्नई। आ प्रेजेंट आमर सीईओ अछंती अरुण राम नाथन। चलंतु सांग माने आमर एक्स्ट्रा क्वेश्चन टी देखिबा। स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड माने लोकसभा रे बाचस्पति को वोट को कौन कुआ जाए। आमर करेक्ट आंसर टी होची कास्टिंग वोट बोली कुआ जाए माने जो स्पीकर आमर जो वोट टी देई थाए लोकसभा रे सेटा को आमे कास्टिंग वोट बोली कहि थांती। चलंतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। वेयर इज द IPL 2021 रिसेंटली ट्रांसफर माने निकट रे IPL 2021 को केउठारे स्थानांतर करा जायछि। करेक्ट आंसर टी है आमर UAE को करा जायछि। आ सांग माने आपण माने जानिथिबे UAE रे कैपिटल होछि आबुधाबी। आ सांग माने ए जो आमर BCCI डिक्लेयर करिछि कि आमर 2021 रो जो IPL टी सेटा UAE रे हबो। आ सांग माने BCCI रे आमर जो हेड होचंती एबे प्रेजेंट रे चेयरमैन जे सी एबे आमर सौरभ गांगुली अछंती एवं सेक्रेटरी जे अछंती से हला अमित जी को पुओ जय साहा। आ सांग माने चलंतु देखिबा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे कौन अच्छी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे आमर अच्छी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माने आधुनिक अर्थनीतिर पिता किए। आम करेक्ट आंसर टी है आडम स्मिथ हेले आमर जो आधुनिक अर्थनीतिर पिता। चलंतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। Which ministry has recently launched the युवा initiative to promote youth writers माने ए जो आमर युवा राइटर्स अच्छे से प्रमोट करने आम शिक्षा मंत्रालय गोटे युवा नामक स्टार्टअप करिसेंती। आ सांग माने चलंतु देखिबा आमर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे कौन अच्छी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे अच्छी हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ माने बजार नियम किए प्रचार कला माने ए लॉ टी किए देथिले। ए क्वेश्चन रे आंसर टी है आमर जेबीसी देथिले। सांग माने चलंतु आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। व्हेन इज गोवा फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड माने गोवा फाउंडेशन दिवस केबे पालन करा जायतिला। आम करेक्ट आंसर टी है 30 मई रे पालन करा जायतिला। सांग माने आमर जो गोवा से आमर 19 डिसेम्बर को गोवा लिबरेशन डे भाव पालन करथाय कारण 1961 रे जेतेबेले आमर पोर्तुगाल माने छाडिले गोवा को सेतेबेले गोवा 19 डिसेम्बर टू गोवा लिबरेशन डे भाव पालन करूची माने गोवा मुक्ति दिवस। चलते सांग मैंने आम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आमर कौन अच्छी द नेशनल कैलेंडर व्हिच इज बेस्ड ऑन शाखा इरा वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर माने शाखा युग उपर आधारित जातीय कैलेंडर केउं वर्ष परिचित होइतिला। करेक्ट आंसर टी हमर हला 1957 रे परिचित होइतिला। चलते सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट द फोरेंसिक ऑडिटर फॉर लिस्टेड कंपनीज माने केउं संस्था तालिकाभुक्त कंपनी गुडिक पई फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करिसेंती। करेक्ट आंसर टी है सेबी जोटा कि स्टॉक आम करेक्ट आंसर टी है सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सांग माने आमर जो सेबी केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1992 रे एस्टाब्लिश होइतिला। आ जो सेबी रे हेडक्वार्टर होची मुंबई एबे आमर हेड अछंती अजय त्यागी। चलते सांग माने आम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिबा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे आमर अछि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी माने आम मानव शरीर रो साधारण तापमात्रा केते। आम मानव शरीर रो साधारण तापमात्रा होची 37 डिग्री सेल्सियस। चलते सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हाज रिसेंटली लॉन्च द शिशु सेवा योजना आमर माने केउं राज्य सरकार शिशु सेवा योजना आरंभ करिछि।
आम करेक्ट आंसरटी है आसाम। जमीती आमर यूपी सरकार बाल सेवा योजना आरंभ करिछि सेही टाइप रो आसाम मध्य शिशु सेवा योजना स्टार्ट करिछि। जो एटार मध्य सेमानकर जो छुआंकर पितामाता एक्सपायर करि जाइथिबे कोविड रे सेही छुआ मानकू 3500 टंका मासक मिलिबो एवं तांको मैरेज पई 50,000 टंका मिलिबो। ता सहित लैपटॉप एवं कंप्यूटर मध्य मिलिबो। आउ सांग माने आपण माने जानिथिबे आसाम रो कैपिटल होची दिसपुर एवं आसाम रो सीएम होचंदी हेमंत बिश्व एवं हमर जो गवर्नर होचंदी हमर जगदीश मुखी। चलन सांग माने एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिबा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमर अछि डे एंड नाइट आर इक्वल एट द माने हमर दिन एवं राति कोउठी समान होइताय सेटा हमर दिन एवं राति हमर इक्वेटर रे समान होइताय। चलन सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखि व्हिच कंपनी विल रिसेंटली एक्वायर्ड द हॉलीवुड स्टूडियो MGM फॉर 8.45 बिलियन डॉलर माने क्यों कंपनी निकट रे 8.45 बिलियन डॉलर हॉलीवुड स्टूडियो MGM हासिल करिवो। हम करेक्ट आंसर टी है अमेजन। कारण अमेजन जो प्राइम वीडियो आसुची सेति पई माने सी हॉलीवुड स्टूडियो को MGM को 8.45 बिलियन डॉलर देकी अमेजन किणुची। आ सांग माने चलंत देखिबा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रे हमर कोन अछि हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ एसोसिएटेड विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ माने हु इज गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ माने राज्यपाल जनरल किए त्याग सहित जड़ित। हम करेक्ट आंसर टी है लॉर्ड डोलोजी माने या सहित डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ सहित जड़ित। सांग माने तार वीडियो टी आपको पसंद है तार लाइक करंतु एंड शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।